श्री गुरु ब्रह्म महिमालेख शरणम। श्री गुरु ब्रह्म महिमालेख शरणम। श्री गुरु ब्रह्म महिमालेख शरणम। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु अगणित दर्शक मानकु हार्दिक अभिनंदन जनाई आरंभ करने को जाउछि 2025 मसीहा फेब्रुआरी मासरे 12 गोटी राशि मासिक राशिफल। एही राशिफल आरंभ करने पूर्वरु आपण मानक मोर विशेष अनुरोध, जेउ माने प्रथम करी आमर एही चैनल को आसुचंती सेमाने गोटिए सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन बटन को ऑन कर दियंतु, जहा द्वारा कि जेउ समय रे आमर वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुंची पारिबो। और आपण मानकु मोर गोटे विशेष कथा कहूची, जेउ मानकर जन्म कोष्ठी रे ग्रहंकर असुविधा फल रे आपण कष्ट भोगुचंती, चाकरी करबा को जाई चाकरी करि पारु नाहंती, विवाह रे बारंबार विलंब घटुची, सेमानकर जन्म तारीख और जन्म समय आमर यही यूट्यूब चैनल रे दिया जाउथिबा मेल आईडी रे प्रेरण करंतु। आंबे एठारे जातक गणना करी तार प्रतिकार आपन को बताई देबु। आसंतु एबे जानिबा 2025 मसीहा फेब्रुआरी मासरे कुंभ राशि मासिक राशिफल। कुंभ राशि हला राशि चक्रर एकादश राशि। यही राशिर अधिपति शनि ग्रह और शनि ग्रह यही राशिर मध्य त्रिकोण अधिपति। शनि सर्वदा विलंब रे कार्य कराती, किंतु गोटिए राशि अन्य राशि को जीवा समय रे से अधिक तत्पर होई ताहार फल दियंती। कुंभ राशि सकाशे जन्म शनि 2.5 वर्ष हला चालुथिला, एबे मीन राशि को आउ 2 मास परे जिबे, एनु चलचंचल अछंती। जन्म शनि तार फल दीर्घ 2.5 वर्ष हला देउ नथिले, कारण कुंभ राशि रे शनि रहिले याकू शनि कुंभा कहा जाए। शनि कुंभारे फल अशुभ मिले नाही, किंतु यही शेष समय रे सतर्क कर देई जिबे। यही समय रे आपनकर धन हानि और मान हानि कराइबा सहित प्रत्येक स्थान रे अपवाद और निंदा पाइबे। जहाकू आपण दीर्घ दिन हला सहाय्य करी आसुथिले से आपनकर खुलमुखुला शत्रु हेबे और विद्रोह करिवे। प्रति क्षेत्र रे प्रति स्थल रे मिथ्या अभियोग आनिबे, आपनकर मथा विचलित होइजिवो। सेही कथा को भाबी भाबी कौनसी कार्य रे मन देई पारिबे नाही, प्रत्येक कार्य विलंब हेबो। जेउ व्यक्ति भरोसा देइथिले कौनसी कार्य सकाशे समय देइथिले ताहा पूर्ण करि पारिबे नाही, एनु बहु निंदा मध्य सुनिबे। परिवार मध्य रे समस्त परिवार आपनक विरुद्ध रे जिबे। आपण जहाकू अति भल पाउथिले से आपनक निकटरु दूरेई जिबे। स्वामी स्त्री मध्य रे मान मनांतर घटिबो, एपरि कि स्वामी स्त्रींकर विच्छेद होई जाई पारे। शरीर असुस्थ समय रे केही आपण को अनाइबे नाही, बहु दुख जंत्रणा भोगिबे, काहारी को किछि कहि पारिबे नाही। मन कथा मन रे चापी रखी लुचि लुचि कांदिबे। आपण जेउ डाल धरिबे से डाल भांगी जीव, तथापि मन रे बल थिबारु धैर्यर सह समस्त मुकाबिला करिवे। आपण भाबिबे समय पुणी आसीबो, पुणी मोर साहाय्य लोड़िबे, से पर्यंत आपण अपेक्षा करी रहिबे। रवि महाग्रह द्वादश रे थाई विभिन्न दिगरे अर्थ हानि कराइबो। आपण काहारी कथा सुनिबे नाही। जने जदि भल उपदेश देउथिले मध्य आपण ताहाकू विश्वास करि पारिबे नाही। आपण को जिए साहाय्य करिवे ताकू आपण प्रत्याख्यान करिवे। आपना हस्ते जिह्वा छेदी किए अछि तार प्रतिवादी, यही परि आपण निजकु निजे बर्बाद करि बसिबे। जेउठारु करज करुथिले तांकू सुजिबा परिवर्ते
ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଋଣ କରି ବସିବେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଠିକ ସମୟରେ କରଜ ସୁଝି ନ ପାରି ଭୟରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିବେ। ଶରୀର ଧୀରେ ଧୀରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିବ। ମଥା ଏପରି ବିଚଳିତ ହେବ ଯେ ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ଆପଣ ବିଚଳିତ ହୋଇଯିବେ। ସମୟେ ସମୟେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ଆହୁରି ଅଶାନ୍ତି ଭୋଗିବେ। ଏହି ଗୃହ ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତିମ ଯାତ୍ରା ପଥ। ଜୀବନ କାଳରେ ଯାହା ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେହି ପୁଣ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। କାହାକୁ ଯଦି ଶୋଷ ସମୟରେ ପାଣି ଟୋପେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ସୁମିଷ୍ଟ ଅନ୍ନଦାନ କରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଦେବ। ଆପଣ ବହୁ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରିବେ, ଉପବାସ କେତେ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଠିକ ଭୋକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ମିଳିଯିବ, ଉପବାସ ରହିବେ ନାହିଁ। ବିଦେଶରେ ଭ୍ରମଣ କରି ଜନସେବା କରିବେ। ମନ ମଧ୍ୟରୁ ମାୟା ମୋହ ସବୁ ତୁଟାଇ ଦୁଃଖୀ ଜନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ, ସାଧୁ ସେବା କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ପୀଡ଼ା, ଶରୀର ପୀଡ଼ା ପ୍ରବଳ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନ କରି ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରିବେ। ମାସର 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଫଳ ମିଳିବ। 13 ତାରିଖ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ରବି ହେବ। ଜନ୍ମ ରବି ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ବିଚଳିତ କରିଦେବ ବା ବିକଳିଆ କରିଦେବ। କୌଣସି କଥାକୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଭାବି ଭାବି ଅଜଣା ଭୟରେ ଆପଣ ଥରି ଉଠିବେ। ଯିଏ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ କ୍ରୋଧ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଏହି କ୍ରୋଧ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଇଦେବ ନାହିଁ। ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ବିଫଳ ହେବେ। ଦିନକୁ ଦିନ ଆପଣ ଅବନତି ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବେ। ବୋଝ ଉପରେ ଲଳିତା ବିଡ଼ା ସଦୃଶ ଏହି ସମୟରେ ଏକ ଅତି ଦୁଃଖ ଖବର ପାଇ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ। ଏହା ସହିତ ଶକ୍ତି ଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳ ପଞ୍ଚମରେ ରହି ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ବଦନାମ କରିବ ଯେ ଆପଣ ଆଉ କାହାରିକୁ ମୁହଁ ଦେଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଅପମାନରେ ଜର୍ଜରିତ ହେବେ। ଏହି ପଞ୍ଚମ ଗୃହ ସନ୍ତାନ ଗୃହ ହୋଇଥିବାରୁ ନିଜର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଅମାନିଆ ହୋଇଯିବେ। ଖୁଲମ ଖୋଲା ଆପଣଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣ ବାରଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ସାହି ପଡ଼ିଶା, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ, ପିଲାପିଲି ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିବେ ନାହିଁ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ବାସସ୍ଥାନ ଓ ଗୃହର ମାଲିକ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୃହ ତ୍ୟାଗୀ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇପାରେ କିମ୍ବା ଗୃହ ଛାଡ଼ି ବିଦେଶରେ ବୁଲିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ, ଭୂମି ହାନି ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ନ ହୋଇ ଏହି ସମୟରେ ବୁଲାରୀ ଷଣ୍ଢକୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଉପକାର ହେବ। ଜ୍ଞାନର ଗ୍ରହ ବୁଧ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ସ୍ଥାନରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ବୁଧ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଗୋଚର ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଅତି ସାବଧାନରେ ଚଳିବା କଥା। ଆପଣ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଯିବେ ଖାଲି ବିପଦ ହିଁ ବିପଦ ଘଟିବ। ଯାହାକୁ ଯାହା କହିବେ ସେ କଥା ଗୁଡାକ ଗୁଳି ପରି ହେବ। ଭଲ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ପାଲଟି ଯିବେ। ଆୟ ଘର ଶୂନ ହୋଇଯିବ। ବହୁ ହଇରାଣ ଦେଇ ଗତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବଢିଯିବ। ଶରୀରରେ ରୋଗ ମାଡ଼ି ବସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏପରି ଦୋହଲିଯିବ ଯେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ବୋଲି ଦରିଦ୍ର ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ଯେଉଁ ଆଶାରେ ଆପଣ 5 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ସେଠାରୁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ପାଇବେ। ଏହି ଅଶୁଭରେ 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳିବେ। 12 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା ତାହା ସମସ୍ତ ଲୋପ ହୋଇଯିବ, ମାନେ ଆହୁରି ଅଶୁଭ ହେବ। ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଅକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ପରେ ଦୁଃଖ ଆଣିଦେବ। ଏହି ସମୟରେ ବୃହସ୍ପତି ଚତୁର୍ଥରେ ବକ୍ରି ଅଛନ୍ତି। ବକ୍ରି ସମୟରେ ବୃହସ୍ପତି ଅଧିକ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 5 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ମାର୍ଗୀ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କର ଯେତେ ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାହାର କୁଫଳ କିମ୍ବା ସୁଫଳ ଶେଷ ଥର ମାର୍ଗୀ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ ଏହି ସମୟରେ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ରାଶିକୁ ଗମନ କରିବେ। କୌଣସି ଠାରୁ ଏହି ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ବାଦ କିମ୍ବା ଦୁଃଖଦ ସମ୍ବାଦ ପାଇବେ। ଆପଣ ଅତି ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ। ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅତି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବେ। ଖାଲି ଦୁର୍ନାମ ବ୍ୟତୀତ ସୁନାମ ପଦେ ପାଇବେ ନାହିଁ।
प्रत्येक कथारे विरोधर सम्मुखीन हेबे। एही समयरे जीवन प्रति मध्य भय रहिछि। ज्योतिष शास्त्र रे अछि चतुर्थ बृहस्पति गोचर समयरे विंश लोचन अर्थात रावण बद्ध होइतिले। रावणर मध्य कुंभ राशि थिला। तांकर चतुर्थ बृहस्पति और मीन राशि रे रवि थिबा समय दैवी शक्ति द्वारा शक्ति क्षीण होई तांकर मृत्यु होइतिला। राहु महाग्रह द्वितीय रे भ्रमण करुछंती। राहु बलवान ग्रह एणु मन रे उत्साह और बल अधिक कराई जिद्दीखोर कराई देव। यही जिद्दी आपनक सकाशे भयंकर विषमय होई उठिबो। आपण निज जिद्दी रे अटल रही बहु व्यय करी सर्वशांत होई जिबे। एही समय रे जाया किंबा स्वामी जहार हेउ शरीर असुस्थ रहिबो। से समय को पाखरे अर्थ नथिबो किंबा काहारी पाखरु आनिबा को सुजोग भी नथिबो। खाली जहा जंत्रणा रे छटपट हेबाटा सार हेबो। केतु ग्रह अष्टम रे भ्रमण करुछंती। अष्टम स्थान हैला आयु स्थान और मार्क स्थान। अति निजर लोकंकर वियोग आपण को व्यथित करि पकाइबो। एही वियोग किंबा मृत्यु संवाद आपणक सकाशे अति संकट स्थिति रे पहुंचाई देबो। एपरि समय आसीबो जे निज पेट सकाशे खाद्य जोगार करिबा कष्टकर होई पड़िबो। चलित मासटी धैर्यर सह प्रभुंकर नाम नेई प्रतिदिन अभय कवच और ब्रह्म कवच पाठ करंतु किंबा श्रवण करंतु। प्रभु पादरे निजको समर्पण कर दियंतु। निजको बड़ दारू भली न भाबी छोटिया दुब घासटिए बोली भाबंतु। महाबात्या आसिले मध्य बड़ बड़ वृक्ष भांगी जीव उपुड़ी पड़िब किंतु दुब घासटीर किछि हेब नाही। मुंड तलकू करदेव महाबात्या मथा ऊपर दे चली जीव किंतु किछि दुब घासर क्षति हेब नाही। एही गला कुंभ राशिर 2025 मसिया फेब्रुआरी मासर मासिक राशिफल। एहार परवर्ती राशि राशि चक्रर शेष राशि मीन राशि विषय रे आलोचना करिबा। से पर्यंत विदाय दियंतु। श्री गुरु महिमा अलेख शरण। श्री गुरु महिमा अलेख शरण। श्री गुरु महिमा अलेख शरण शरण शरण।